नमस्कार बंधुगण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन आसंतु आपण मानकर बहु अनुरोध क्रमे सही बाल बाटिका तालीम पेटिकार पार्ट 2 वीडियो उपरे नजर पकेबा। बाल बाटिका ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रस्तुति रे थिबा डीजी डोमेन सीजी कॉम्पिटेंसी एलो एक्टिविटी यार फर्स्ट पार्ट वीडियो रे मु आपण मानकू आपनकर डीजी बा डेवलपमेंटल गोल डोमेन्स सीजी ए संबंधी आलोचना रखी जो माने फर्स्ट पार्ट देखि नांती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक अछि आपण माने फर्स्ट पार्ट देखिला परे पार्ट 2 देखंतु देले आपनकर बाल बाटिका ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रस्तुति संपूर्ण भाव रे कंप्लीट हे जिवो। तथापि पार्ट 1 रो पुनरालोचना आपनकर डोमेन पांचटी रहिछि शारीरिक विकास सामाजिक विकास बौद्धिक विकास भाषा साक्षरता विकास सौंदर्यबोध विकास ए पांचटी डोमेन को आधार करी आपनकर बाल बाटिका ट्रेनिंग प्रस्तुति मॉडल रे नुआ एक धारणा दिया है जहाँ को आमे कहूचे सीजी अर्थात करिकुलर गोल। बाल बाटिका ट्रेनिंग मॉड्यूल रे 13टी सीजी को आधार करी आपनकर शिशु बाटिकार कंप्लीट मॉड्यूल टी प्रस्तुति करा जायछि। तेनो सीजी कहले आमे करिकुलर गोल कहूचे देखंतु सीजी केतटी रहिछि ना आपनकर सीजी 1 रु स्टार्ट हेकी आपनकर सीजी 13 पर्यंत रहिछि। ताले सीजी 13टी रहिछि। एबे एई सीजी 13टी अंतर्गत तो किछि कॉम्पिटेंसी रहिछि। देखंतु आमे प्रथम लक्ष्य करिवा सीजी 1। सीजी 1 रे कोन अछि आपनकर पिला माने सुस्थ ओ सुरक्षित बा निरापद रहिबा पई अभ्यास रो विकास करिवे। एटा आपनकर सीजी 1 पाठ्यक्रम लक्ष्य 1। এই পাঠ্যক্রম লক্ষ্য 1 বা সিজি 1 অন্তর্গত অনেক গুড়িয়ে কম্পিটেন্সি বা দক্ষতা রয়েছে যাহাকু কি কোডিং করা যাইছে। দেখুন আমি কহুতলে সিজি 1 পুনি এইটি গোটে কোড দিয়া গলা কোন দেখন্তু सी 1.1 चले এইটি दिया गला आपनको सी 1.1 अर्थात जो सीजी 1 पाठ्यक्रम लक्ष्य सीजी 1 रो अनेक गुड़िए दक्षता रही। सीजी 1 रो देखंतु 6टी दक्षता एठारे दिया जायछि। यदि आपण माने भलो भाबरे लक्ष्य करिवे देखंतु सी 1.1 रु आसीछि सी 1.6 देन आरंभ होईछि ता तळको देखंतु सी 2.1 आमे सेठी जिबानी आमे सी 1.1 रु सी 1.6 कोन जानिबा ना आपण माने जानिछंती सीजी 1 जो शारीरिक विकास 1 नंबर डोमेन शारीरिक विकास अंतर्गत आपणकर 5टी विकास अंतर्गत 13टी सीजी रही। से 13टी सीजी भितर 1 नंबर सीजी 1 रे आपणकर 6टी कोन रही ना कॉम्पिटेंसी बा दक्षता रही। तेणु ताकू कोडिंग करा जायछि देखंतु कोन ना आपणकर सी 1.1 रु सी 1.6 ताले सी 1.1 अर्थात सीजी 1 रो 1 नंबर दक्षताटा आपनकर कोन ना 1 नंबर दक्षता होउछि एटा पुष्टिकर खाद्य। देन तार 2 नंबर दक्षता एटा सीजी 1 रो 3 नंबर दक्षता एटा 4 नंबर दक्षता ये 5 नंबर दक्षता ये 6 नंबर दक्षता। ताले सीजी 1 रो जेहेतु 6टी कॉम्पिटेंसी बा दक्षता दिया आइछि तेणु ताकू सी 1.1 रु सी 1.6 पर्यंत कोडिंग करा जाइछि। ठीक सेमती आमे जदि देखिबा कोन सीजी 2 रे मध्य देखंतु तार 6टी दक्षता रही। सी 2.1 सी 2.2 सी 2.3 सी 2.4 सी 2.5 सी 2.6 तार भी 6टी दक्षता बा कॉम्पिटेंसी रही। तेणु एई गुडी को होछि तार कॉम्पिटेंसी बा दक्षता। ठीक सेमती आपणकर सीजी 3 रे सी 3.1 तार 1 नंबर दक्षता सीजी 3 रो 2 नंबर दक्षता को कोडिंग करा हैछि सी 3.2 देन सी 3.3 सी 3.4 अर्थात एठी देखंतु सीजी 3 कथा जदि हमें चिंता करिबा सीजी 3 रे आपणकर 4टी दक्षता रहिछि किंतु सीजी 1 रे 6टा थिला सीजी 2 रे 6टा दक्षता थिला सीजी 3 रे आपणकर मात्र 4टी दक्षता रहिछि। एगुडी को होछि तार दक्षता। एही भली भाबरे
ଆପଣଙ୍କର CG13 ବା କରିକୁଲାର ଗୋଲ ଆମର 13ଟା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ CGରେ ଏକାଧିକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବା ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଲ ସ୍ଥିର କରିବା, ଦେନ୍ ଏଲ ଆଧାରିତ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତିଆରି କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲବାଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଡୁଲର ଟୋଟାଲ କରିକୁଲମ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଜି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ତାପରେ ଏଲ, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, এইটা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 1, ତେଣୁ ଏଇଟା CG1। ସେ CG1ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି 6ଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କୋଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ C1.1, ତାର ଦକ୍ଷତା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଚି ଓ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଧିକ ଏଲ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଆଯାଇଛି। এইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେଇ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ 1, 2, 3, 4ଟି ଏଲ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଏପଟେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜାଇନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଟି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ কি ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଟି ହାସଲ ହେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତିଆରି କରିବା, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଥ୍ରୋ ଏଲ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ଆମେ ଦକ୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ଆମର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେଲା ତେବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମାଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସିଜି, ସେଇ ସିଜି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦକ୍ଷତା, ଏକାଧିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସେହି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ 1ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି CG2 କଥା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ CG2ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ 6ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। CG2ଟା କ'ଣ? এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର CG2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରାୟନଭୂତିରୁ ଶିଖିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକାର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡିଂ କରାଯାଇଛି C2.1, ଦେନ୍ C2.2, ଏଇଭଳି ଭାବରେ C2.6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦକ୍ଷତାଟି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦକ୍ଷତା ନା ଆପଣଙ୍କର C2.1 ଅର୍ଥାତ୍ এইটা ହେଉଛି CG2ର 1 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷତା। এই ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, 2 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଏବେ ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କୁ ଆଧାର କରି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜାଇନ କରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ବାଲବାଟିକା ଟ୍ରେନିଂ ମଡୁଲରେ ଯେଉଁ 13ଟି ସିଜି ରହିଛି ଏବଂ 5ଟି ଡୋମେନକୁ ଆଧାର କରି 5ଟି ଦିଗ, ବିକାଶର 5ଟି ଦିଗ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଭାବାତ୍ମକ ନୈତିକ ବିକାଶ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, এই 5ଟି ଡୋମେନକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ କରିକୁଲାର ଗୋଲ 13ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ 13ଟି କରିକୁଲାର ଗୋଲ ନିମନ୍ତେ ଏକାଧିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର
मो बीएनटी एजुकेशन माध्यम बाल बाटिका तालीम पेटिकार पार्ट 2 वीडियो जो आम डीजी डोमेन सीजी कॉम्पिटेंसी एलो और एक्टिविटी उपरे नजर रखिलु। परवर्ती वीडियो रे पुणी डिटेल्स एक्टिविटी नहीं आसबि। सेतेबेला पर्यंत विदाय। धन्यवाद। नमस्कार।